May nagtanong sa akin kung paano ko daw ginawa ang video na ito. Madali lang ito guys. Ang una, gawa muna tayo ng video. Yan, acting-acting muna tayo dyan. Yan, kunwari tatalon lang tayo. Yan, tatalon-talon lang tayo dyan. Tapos pagkatapos naman, yan naman, kuha naman tayo ng balde. Tapos dahon ng mga bayabas ba. Kahit anong klaseng dahon ng halaman guys. Ganun lang guys. Isa-isahin lang guys. Fast forward natin para mabilis guys. Yan, pagkatapos guys, itatapon naman natin yan guys. Yan, itatapon natin. Yan, ganun lang guys. Ganun lang guys. Ngayon guys, punta na tayo sa ating editor. Tapos, ngayon, yung project. Tapos hanapin yung video yung ginawa natin guys. Pagkatapos guys, ito na guys. Yan, hanapin natin yung tumatalon tayo. Yan, dyan, banda guys. Dyan, tapos, i-split natin yan guys. Yan ang palatandaan natin mamaya. Yan guys. Tapos ngayon guys, pupunta naman tayo guys sa isang video ginawa natin ito guys. Yung tinatapon natin yung dahon guys. Ngayon guys, hanapin natin overlay. Yan, pag na-overlay na automatic bababa na yan guys. Ngayon guys, hihilain natin yan papunta doon guys sa palatandaan natin guys. Yung tumatalon tayo guys. Dalhin natin yan doon guys. Dito ba? Dito guys. Yan. Yan ang palatandaan natin. Itapat lang natin yan guys. Yan. Pag natapat na yan guys. Hanapin naman natin ngayon guys. Yung mask guys. Yan. Hanapin natin yung mask. Yan. Ito ng mask guys. Tapos i-click naman natin yung horizontal guys. Yan. Horizontal na. Yan. Tapos ayusin lang natin guys. Yung kulay yellow, yan. Yan guys, para makita yung tinatapon natin na dahon guys. Yan. Ganun lang guys. Sundan nyo lang guys kung paano ko ginawa guys. Simple lang ito guys. Yan. Ganun lang guys. Tapos guys, natapos na guys. Yung sobra guys, i-split natin guys, tapos i-delete natin. Pagkatapos natin ma-delete guys, i-export na natin guys. Yan, pag na-export na guys, so ito na kinalabasan guys. So ganito lang kasimple ang aking pag-edit guys. Okay na guys.